sa una. So di ko na kini kabsa tayo nga realin ni Eddie realin ko na mag-ingat ka sa mga sinasabi mo kuna. Kasi ang salita mo ay ikaw yun. Kuna ta namimiss na kayo ni Satanas dun sa kwanton ko na. So di ko na ka marami na kayong nalinlang, maraming nang nalinlang si Martiniano at inay Conchita ninyo kung kunana. Pero isipin mo kung wala ang liwanag, no awang day tangalawag agbyag ka kadi, haang kakabsat ta day di lawag, iso day di bara, di bara itibiyag tayo kakabsat, anya ti aday di lawag na bara. So day di pudot iti bagitay, no awanan di jay kakabsat, kat awanan antayon nga si bibiyag, iso di ko nagarod nga, be careful what we say. Agan na tayo kakabsat kadagi di ibagbaga tayo ta. Dayta nga lawag ibagbagami kakabsat nga Dios ato ti kasapulan. Handa nga si tayo nga tao kakabsat ti kasapulan iti dayta nga lawag. Uray to pay piyag, uray to pay dadji manok. Dadji manok agkisiw pay ta malamin kakabsat. Uray pusa, uray anyaman kakabsat. So di malagit po karon di February to idi ni Antilina, ni Nailina, ket ada tinapasama kay ti dingwar ni Uncle Petronio. Si kalapingis na di jay. Kakabsat. So nagrigat kakabsat di pasit na nga ado dagi di agi baga nga ay iti Dios dali sa ket kastoy mauy-uyaw. Ngam anya ti kuna ni ama. Anya pa ti kunana, uyawon da ka, takas di garod ti pamatim, anya ti kunana, ikararag mo pa isuda, pakawan mo ida. Tahandaan mo di ibagbagada, kuna tayo pa kakabsat. Iso di di nga, iji makaammo iti dayto yung nga surusuro, mas maawatan tayo isuda, kakabsat. Ngam suda, handa tayo nga maawatan. Iso garod di tinagrigat, kakabsat. Tata, lawag nga isuda ita iti Dios, nagbalin iso na nga langit, mga dayta nga langit kakabsat, di ko nami garudan speaking about langit. Kakabsat, anya iti langit. Imbaga ni Ama Martiniano, iti langit, ti kay balinan na ket biyaga. Antay ulat nga may gaman, tabiyag garud. Ket nagbalin iso na nga daga, daytan iti kasigan nga Dios. Kasadagan, ken iso dayta iti Dios, nagbalin nga daga. So, and then, Diyos, nagbalin ulit nga tao. Iso di ko namin nga, Diyos naman nakabalin iti amin, nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, and then nagbalin nga tao. Tata, di sarita may kakabsat nga Diyos, anya ti Diyos. Ti Diyos kat sarita. Iso di pagbagami kakabsat nga, anya ti Diyos nga awan tulang na, awan lasag na. Iso iti sarita. Di sa utot awan tulang na eh. Iso di ko namin nga, ti Diyos kat verbo. Ti verbo kat di ko nga verbo awan tulang awan lasag na. Tata, di verbo nga sa o, balikas bitlag, papadalang di nga awan tulang na. Kakabsat sa o, Diyos, sa o, uray kat katam di unod ko awan tulang na di Diyos nga ibagbaga. Tata, di Diyos nga ibagbaga, kakabsat nga sarita, nagbalin kakabsat nga tao. Iso dahil di bagbagami nga word become flesh. DJ sa o nagtulang naglasag kakabsat. Tata DJ nga nagtulang naglasag kakabsat. DJ Diyos nga man nakabalin kakabsat. God DJ yun. God Almighty become man kakabsat. Diyos nagbalin nga tao. May sa isunan nga tao, iso ni Adan. Iso DJ kasanong ibagangan ni Adan kat may sa isunan nga tao kakabsat. Bunta iti tao hanga DJ ko na garudan iti ni Adan iti naparos mo isunahan nga baby kakabsat. Anya garud isuna ket iti langana aglanglangat edad 40. 40 years old ti langanan ngam hampay isuna 40 years old langana lang ajay. Kakabsat. Ije pa lang nga ipamanekneg kakabsat nga di Diyos God become man kakabsat. Iso di malik da di bagbagada ije libro Biblia nga iti Diyos ket iso ni Jesus God become man. Pagkukunin nila yung phrase na yon, yung salitang God become man, hindi yun si Jesus. Bakit? Kasi si Jesus po ay isinilang. Ipinanganak siya ng isang babae. So, when adati ama kanina, samantalang kakabsat ni Adan, kakabsat, makunang kakabsat nga ni Adan kat awan iti amana, kan awan iti makuna nga inang na.
Tayo so di ko namin kakabsat na God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ilukan tayo kakabsat. Diyos naman nakabalin iti amin, Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Tata dayto Diyos naman nakabalin iti amin, nagbalin nga langit kakabsat. Iso dayta biyag, Diyos Ama. Diyos Anak, iso iti daga. And then, Diyos Espiritu Santo, iso kakabsat ni Ama Adan. Tata, iso di bagbaga kita tayo nga dahil nga Diyos, sao balikas bitla, awan tulang na, awan lasag na. Diyos, sao balikas bitla, ngem, aday di ko nagarodan nga, adati, dakil nga ngem na. Ta, dahil Diyos nga sao, kakabsat, nagtulang, naglasag, iso ni Adan. Sino ti adda tulang adalasag na, iso ni Adan. Sa tadi di langit, yung di daga, awan tulang na, awan lasag na. Sino nga ro di adda tulang ka adalasag na, iso ni Adan. Kat ni Adan, kakabsat, iso na ti Diyos Espiritu Santo. Nga ti kay balinan na, kakabsat, ti kayat na nga sawon ti Diyos Espiritu Santo, kakabsat, di Diyos, nga man nakabalin ti amin, nagtaeng, iji bagi ni Adan Diyos. Titaeng na, iti balay na, kat mismo nga di bagi ni Adan. Espiritu, nga ti kay balinan na, kakabsat, ti Espiritu kat bagi. Kat ti aramid ni Adan, Santo. Tayo ti mang pagpagarokan niya, nakakabsat kat, iso ti man nakabalin nga Diyos. Diyos Espiritu Santo, kakabsat. Iso di kung nakakabsat nga word become flesh, God become man, iso dayta ni Adan. Tata kakabsat, agsubli tayo di sarita ni Ama Martiniano nga, good morning ko nam kanya na kat God like ko na. Ibagbaganan, kakabsat nga iti Diyos kat lawag kakabsat. So, tata, what is good in the morning, kakabsat? What is good in the morning? We are alive, kakabsat. Si bibiyag tayo. Iso DJ nga pagyamanan tayo kakabsat, nga ti panagturog tayo ti rabiihan tayo mo mapaspasamak eh. Di pa nagturog tayo ti rabiin. Ada DJ pa nagtagainap tayo, nga nabanbanog tayo, nga makaring tayo. Ada DJ pa nagturog tayo nga antayo amon napanan tayo. Something kasjay, iso nga mapigatan, tibigat, anya ti kunana, Diyos ko gyaman na. So DJ, what is good in the morning? Si tayo kat si bibiyag. Itata, iso di al-alaag kakabsat iti ti sarita ni Ama Martiniano nga iti pasat iti I open the door kunana. I open the door, I see you gobernador. I open the window kunana, I see 1 centavo. Kakabsat. So hampay nga na bagasan nga talaga DJ nga sarita nga I open the door, I see you gobernador. Kasi gobyerno ka di aya iti Diyos. Kakabsat. Sino ka di ti gobyerno? Iti kuna ni Ama Martiniano, iti gobyerno ket tao. Kakabsat. Kaslamot lang iti ili. DJ kakabsat. Kasla iti ili, anya ti pudno nga ili, kakabsat tao. Ta makunam nga ili, ta iti dadjay nga mapanidjay ili ket tao. No ibagam mo nga kular, iti adda ijay ket hanga tao. No di iti adda ijay ket nuang, baka, takular ket ngaron. So ti gobyerno, kakabsat, I open the door, I see you gobernador. Kakabsat. And then, I open the window, I see 1 centavo. Sino DJ 1 centavo? Iti Diyos nga iso DJ lawag kakabsat. Kasi may circle na siya circle na siya. Pero DJ Garudon, na-open na nila yung window, pero hindi nila kilala yung window, yung nandun sa window, yung liwanag. When angking gana itata kakabsat, dagiti kakabsat tayo with yung promise land, DJ Diyos Ama, di Diyos naman nakabalin, mapupukaw. Iso di ko na kung bakit hindi kasi nila ini-emphasize yun na sinasabi. Ti bagbagada, Diyos Ama nga man nakabalinan. Diyos Ama nga man nakabalin, nagbalin nga Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Hanga di Diyos Ama nga man nakabalin, hanga di Diyos Ama. Kung atay bagbagada, kakabsat nga di Diyos Ama, di langit, kiso di trono iti Diyos. Pero pagkaisipin mo, ayan na to'y kadi nga talaga, iti trono iti Diyos. Tagamin at dati nagsaludsod kakabsat. Anya kadi Ama iti trono iti Diyos. Kayo, bakal, balitok, diamante, platinum. Sige, isali tayo yung platinum, kakabsat.
iti kuna ni ama, haan mun nga nayunan iti basol mo. Kuna na, siyempre palutputan, no? Siyempre ang alam mong trono, upuan, is kahoy, bakal. Kung mas mayaman pa, idigin to. Diba? Ngam anya ti sarita ni ama, hamon nga nayunan iti basol mo. Itata, di word analysis. Di word analysis parang yung mother, land, ina, daga. And then, promise, land, pangakong, lupa. Yung word analysis, kakabsat ng trono, anya, pudno, true, no, haan. Dadya langit di trono na, ngam, alaon tayo manon ejenti, kakabsat ejenti, o ang mga arimi nga palawag, kakabsat, o ang mga arimi, tulungan na kami nga kararap. Isudato yun na pagbagat kada kayo kakabsat, nga, o ada ka nga apo mi, langit daga mararaem. Ada yun dato yun. Ato yan. O ama nga arimi, tulungan na kami nga kararag. Ti ama nga man nakabalin. Di ama nga man nakabalin. Ada di langit di trono na. Iso dati da di paragday tayo, di ba? Ket kunana, kakabsat, ada kada kami. Dito'y kari nga lugar. Kunana mo, ayan na to'y garudisunan. Ada to'y kari nga lugar kunana. Sino ti ada di kari nga lugar, kakabsat? Iso ni Amo Martiniano managelo damagan tanosing. Iso na kading arudan di ari. Kasano nga iso na ti ari, kakabsat. Kasano nga nagbalin nga ari ni Amo Martiniano managelo damagan tanosing. Ket iti may isang ari ada batalyon nga Armina. Ada ti kayamanan na, lubaga mga ari iso na. Pero ano ba anya katitiin lawlawag, anya kadini sinno kadini Amo Martiniano managelo damagan tanosing. Personal itibiyag. Kaya ang sabi ni Inay Conchita, nahanapan ko na, nakashakti kagagasatan ko na nata, na nakakali akti balitok ko na. Tinakali na nga balitok, kat iso ni Amo Martiniano. Tagaming, kayamanan biyag kat kayamanan. Tata, kasano ngayon nga biyag ni Amo Martiniano? Kasi gamin di jay kakabsat. So di ko na nga ni Ama Adan, kakabsat, iso ti personal ti man nakabalin nga Diyos. And then nagpukaw iti personal ni Ama Adan. Ama Adan, nagpukaw ti personal na. Sino pa iti makamu iti istorya iti nagapuanan, awanan. Tata, iti ayat mo't lang iti Diyos, iti langit, kakabsat, nagbalin nga tao. Kakabsat. So nagbalin nga tao, kakabsat iti langit, sino? Iso niya mo Martiniano managelod damagan talusig. Iso di ibagbagami kakabsat nga divine person ti Diyos Ama. Tadi di Diyos Ama ket langit nagpersonal iso na nga tao. Kakabsat ket sino ni Ama Martiniano. Iso di bagbagada kakabsat iti promise land dagiti kakabsat tayo nga ni Ama Martiniano managelod damagan talusig ket demonstra kakabsat ni Adan. That's why, sino nga ni Adan? Ni Adan, ket mostra, timan nakabalin nga Diyos. Ibig sabihin, rupa na, bagina, Diyos. Tadi ko na nga itatay nga, Diyos nagbalin nga tao, iso ni Adan. Tatam, nagpukaw ti personal na. Sino nga ti demonstra? Ibig sabihin, pagka-demonstra, nangi demonstra. Ni Adan, asla ko makanyak, kakabsat. Ay ni tatang ko, ada pa panan ng budaan. Kat awan isuna, mabalinak nga siya. Kakabsat, one. Nga iti pasat kakabsat ni Ama Adan, kakabsat, haan nga proxy ni Ama Martiniano, hamo nga proxy isuna, no dikit di, ni Adan, idi, kakabsat, no anya tilumulong ay na no sino ni Ama Adan, han tayo nga nakita. Ngam iti nang i-demonstra, kanya tayo kakabsat iso ni Ama Martiniano iso di nga ada ti mangibaga kakabsat nga ni Ama Martiniano ket ada di panahon nga naglakay ti tsura na ada mo di panahon nga nakatay ang iso na ada mo di panahon nga ubing iso na indemonstra na ni Ama Adan ket anya ni Ama Adan iso na iti nangipaay iti biag
biyag. Iso di ko namin kakabsat nga di langit, kakabsat ti kay balingan na kas biyag. Katata di biyag nga di sino nang ipaay kada tayo di nga biyag? Iso ni Ama Adan. Siyempre han nga to palingan ni Ama Adanan iso ti ama tayo. Nagsalin-salin lang kanyada. Pero mapantay di po iso ni Ama Adan. Tata ni Ama Adan tipo personal ti man nakabaling nga Diyos. And then nagpukaw mo ti personal na adda tinangi demonstra. Kaya yung mostra at demonstra bakit hindi nila maintindihan? Absat, yun yung napakalaking twist niya no sinlo ni Ama Adan. Iso di ko namin nga ni Ama Adan kan ni Ama Martiniano kakabsat adda ti nagdumaanda. Absat ta ni Ama tadi ko na may salang iti personal iti man nakabaling nga Diyos isulaan ni Ama Adan. Kat sinungarot ni Ama Martiniano iso daji di magbagana nga ada kami kunana ito'y kari nga lugar. Sino ni Ama Adan? Ama Martiniano ari. Ada di langit di trono na. Da di langit nga di trono na. Ngam sino ti ada di promise land. Ada kada kami dito'y kari nga lugar. So meaning hanga di langit di trono na taturo kunana pudno saan hanga di langit kakabsat iti trono na sinungar ti trono iti Diyos iso ni Adan kat demonstra kakabsat ni Ama Martiniano managelo damagan talo si kas di mutlaeng kakabsat kini Inay Conchita ni Inay Conchita demonstra iso na ni Ina Eva kakabsat ta di garot pasit na kakabsat nga iti daga din nangalan ni Adan dinamili na iso dayta ni Eva. Idi nagpukaw iti personal na kakabsat ni Ina Eva awanan pakamuan. Awanan ti pakamuan no kasano ti pasit na ni Ina Eva. So, iti nang i-demonstra mga arod kakabsat kini Ina Eva kat iso ni Inay Conchita Santiago Alagan. Yun yung sinasabi ko nung pasit na kakabsat ni Inay Conchita nga idi aday tuyan ni Inay Conchita hampay nga iso dadi tilang anak. Sigun ti istorya ni Uncle Petronio. Basit iso na nga babae. Nga sa bali di tsura na. Idi nagdigos iso na. Kakabsat iji balon. Iji pa panan tayo magdigdigos. Nagmukas iso na. Nagsabali ti itsuraon na. Kakabsat. Iso di kunak nga. Di balon. Kuna na. Di mano nga natibidad idi na minsan nga lawas. Babata ka kuna na. Ngam kininay idi hanga bimata nagbukas talaga. Hanga iso na di giant. Yun yung sinabing na inkanto. Kakabsat kahit din po mga anak ni Inay Conchita ang kadkadwada ng inang damang handang mo. Kakabsat kasi ang sabi niya inay namin, totoong inay namin. Biological na anak sila. Pero hindi namin alam kung bakit nagkaganon. What meaning nga nagkaganon, apay nagsabali ti rupa na. Kat idi nagpukaw ti personal na nagsubli. Nagsubli di jay. Kaya nga sabi ni Inay Conchita, hindi ko alam kung ano ako, kung sino ako. Idi damagan na August 24 the birthday na, hindi ko alam kung ilang taon na ako. Kung ilang taon na ang lupa, kuna na, yun ang taon ko. Pero bakit Inay August? Kasi yun ang gusto. Kuna na. Gusto, dati ti kayat. Gusto, when? Dati ti kayat. When? August siya When? Iso di ko na, hindi ko alam kung ilang taon na ako. Iso di ko na hindi na napukaw ti personal na, bimasit Di dati iso mo lang dati. Ngam dati na makisarsalitan iti tao sa bali di dyan. Kaya nga sabi niya, hindi ko alam kung sino ako. Kunana. Iso di nga, nagpasit isuda kakabsat nga mahan nga nang amo iti tao. Tatta sino dagarod isuda kakabsat iti demonstra nga DJ ko na nga di sarita nga awanan iti Dios iti tao kunana. DJ nga istorya ni Alayban nga ni Macario kunana nga idi arado ni Ama kunana ket DJ nga iti sarita ni Ama iti timok kini Ama ket madanagan iti Dios awanan iti Dios iti tao kunana. Ulitin na lang pag may bagbagan ni Uncle nga Alayban. Iso di ko na nga, ada ka di inlawlawag mo ijay. Awan in-historyam lang, biography. Nag-geography ka lang ko na. Nga apay nga ko na nga awanan iti Diyos iti tao. Nga min namati kakabsat iti tao nga, matay da aminen.
matay amin nga tao sa kanto agungar. Dije iti pamati iti tao. Ngam itata, ada iti pamati nga ura iti libro Biblia iprove na dayta nga addanto iti lasag nga haan na mapadasan iti grupsa. Iti pinaka-ending na adya ang dapat basahin. Kasi wala pang pruweba, wala pang proof doon. That's why nga iso di kunak nga ni Ama Martiniano, kakabsat, iso na DJ ibagbaga tayo nga, iso na tinakakita, DJ pasamak idi, itatahan tayo ang mudi jayon. So nga inalangon na tayo kakabsat, iti pamati nga, di sarita nga awanan iti Diyos iti tao. Itatan adan iti Diyos iti tao. Iso DJ biyag tayo. Nga iso DJ ko na nga, iti panakaawat, iti panakaawat iti dayto nga pamati, panagayat tayo iti bagi tayo, kakabsat, agbiag tayo nga agnanayon. Kakabsat, sinuak, adi ka na yung ibagbaga ni Manong nga,